It's we love it. Hasil undian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk putaran ketiga sudah diketahui. Indonesia yang berada di grup C bersama langganan Piala Dunia seperti Jepang, Arab Saudi dan Australia. Ada pula Cina dan Bahrain. Jepang yang menjadi unggulan utama di grup ini tetap tidak memandang remeh kelima lawan mereka. Direktur Tim Nasional Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, Masakuni Yamamoto seperti yang dilansir dari laman goal.com, menganggap timnas Indonesia sebagai ancaman baru yang berpotensi memberikan kejutan saat kedua tim saling bentrok. Pertandingan di Jakarta melawan Indonesia, sangat menantang buat kami. Kami tahu gairah supporter Indonesia, dan kami melihatnya sebagai sebuah kesulitan, ucap Yamamoto melalui kanal YouTube Harimau Malaya. としては本当に厳しいグループに入ったという印象です。First impression is we are drawn into a very difficult, challenging group. Okay, compared to the Asian Cup, Japan beat Indonesia 3-1, and the next occasion will be home and away. And we know the atmosphere in Jakarta. How do you see and how do you prepare for that occasion? アジアカップ、先のアジアカップでは3対1でインドネシアは日本に負けましたが、今回はホームアンダーウェイの最終予選ということで、ジャカルタは非常に熱狂的なファンがたくさんいます。それに関してどのような印象を持たれてますでしょうか。ジャカルタでの試合は今回の予選の中でも本当に厳しい予選になるだろうなというふうに想像はしております。インドネシアのサポーター、そしてインドネシアの近年のレベルアップをずっと見てきております。皆さんのその成長のスピードっていうのには驚きを隠し得ません。So the match in Jakarta against Indonesia will be very challenging game for us. And then we know that passion of Indonesian supporter, that is also we are really see difficult. But also we know that how speedy the Indonesia team grow up recently. So that is also a threat for us. We are expecting very difficult, challenging match against Indonesia. Masih dari laman goal.com, pelatih Australia Graham Arnold menilai negara tetangga itu bakal menghadirkan kesulitan buat tim besutannya saat melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arnold berkaca dari pertemuan terakhir melawan Indonesia di Piala Asia 2023 pada Januari lalu. Indonesia telah berkembang ke level tinggi dalam beberapa tahun terakhir, dan kami akan menghadapi laga yang lebih sulit pada September. Kami pernah bertemu mereka di Piala Asia, dan kami mewaspadai mereka sebagai sebuah tim, ucap Arnold. Hal yang paling penting adalah kami harus berjuang, karena kami tahu persis apa yang ada di hadapan kami, dan menatap ke depan. As a lot of people are probably thinking that it's going to be an easier campaign because 8 teams are qualifying for this World Cup, 8.5. But as you can see by the draw, there's 3 very strong groups, tough groups. But I'm very happy with our draw because obviously of the travel side of things, the boys will come back from Europe. We play against, obviously we've got China and Indonesia, so it's much closer to Australia to travel after the home game. So I'm very happy with it. So what is the difference from your point of view between the one match in an Asian Cup with the next upcoming match, which is you're going to play home and away, with the heat up of the stadium atmospheres? Have you heard about the atmosphere in Jakarta? Yeah, I've seen it, I've witnessed it, so it's we love it. What would you rather? Would you rather an empty stadium like we had it during COVID, or would you rather a full stadium, even if it's opponent fans? It's the most important thing is that we focus and get ourselves ready, and we get ourselves across to probably Jakarta and get ourselves ready for the game.